গঙ্গা নদী রাফটিং অভিযান 2024। লাইক শেয়ার ফলো করুন ফেসবুকে rgm.news ও সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল rgm নিউজ। সঠিক খবর সবার আগে দেখতে সঙ্গে থাকুন। গঙ্গা নদী রাফটিং অভিযান 2024 বিএসএফ এবং ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা NMCG রাফটিং এক্সপিডিশন 2024 পরিচালনা করছে সকল মহিলা সমিতি রাষ্ট্রপবিত্র গঙ্গা জীবন দান, যা 2রা নভেম্বর 2024 থেকে 24শে ডিসেম্বর 2024 পর্যন্ত পরিচালিত হবে। এই উপলক্ষে 18ই ডিসেম্বর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স একটি ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তর, দক্ষিণবঙ্গ 118 BNBSF, टेगोरविला, कोलकाताয়। बनी सिंहेर रिपोर्ट RGM न्यूज। जय हिंद सर, कृपया आप लोग हमारे साथ अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और अपना दाहिना हाथ आगे रखकर एक शपथ ग्रहण करेंगे। स्कूल के बच्चों से अनुरोध है कि अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। मैं भारत के नागरिक के रूप में यह शपथ लेता हूँ कि मैं गंगा घाट को साफ रखूंगी। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगा। गंगा नदी एवं अन्य नदियों के पर्यावरण को संरक्षित रखने के कर्तव्यों का पालन करूंगा। गंगा नदी में पूरा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालूंगा। साथ ही मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं महिलाओं के प्रति उचित सम्मान का भाव रखूंगा एवं भारत को विकसित बनाने में अपना पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोल गंगे मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पर निकली बीएसएफ महिला सीमा प्रहरियों की राफ्टिंग टीम का स्वागत व उत्साहवर्धन करना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। टीम अपने ध्येयवाद की सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा जीवन वरदान को जीवंत किए हुए है। महिला सशक्तिकरण का यह अनुपम, साहसिक और अनूठा उदाहरण है। भावना का ज्वार भाटा आज विस्तृत हो रहा है। सत्य सब अवकाश में है, मौन विपरीत हो रहा है। मैं उप महानिरीक्षक महोदय कोलकाता सेक्टर से अनुरोध करता हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि নতুন বাড়ি বানাচ্ছেন, কম খরচে টাইলস আর মার্বেল লাগাবেন ভাবছেন? আর চিন্তা নেই, মহেশতলার ব্যানার্জি হাটে এখনই চলে আসুন হিন্দুস্থান মার্বেলসে। এক ছাদের নিচে পাবেন কাজরিয়া, জনসন, সোমানি, হিন্দওয়্যার, জ্যাকুয়ারের সেরা টাইলস এবং ইটালিয়ান মার্বেল। এখানে রয়েছে সব ধরনের মার্বেল, গ্রানাইট, টাইলস, স্যানিটারি, কমোড, বেসিন এবং আরও অনেক কিছু একদম ন্যায্য মূল্যে। বিশ্বাসের আরেক নাম হিন্দুস্থান মার্বেলস। ঠিকানা রায়পুর, কুমোরপাড়া, মহেশতলা, কলকাতা 700141। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন 9836866652 অথবা 8240410844 এই নম্বরে। হিন্দুস্থান মার্বেলস, আপনার স্বপ্নের বাড়ি গড়ার সেরা ঠিকানা।